Okay, everyone, let us now go to properties of logarithms and the natural logarithmic function. Okay, so magsugod ta sa definition sa natural logarithmic function. So for x is greater than 0, y is equal to ln of x if and only if x is equal to e raised to y. So kung mabantayan nato, kaning x is equal to e raised to y, amo ni siya tong inverse, di ba? Di ba ang exponential function, ang form sa exponential function is y is equal to a raised to x. And ang inverse is x is equal to a raised to y. So, mo ni siya. So, instead na a, nakasulat is e. So, mo na ang main difference sa natural logarithmic function o sa usual nga logarithmic function. Okay? Ang base. Instead na a greater than 0, natay e. Greater than 0. Okay, the function given by f of x equal to log of x with base e is equal to ln x. So, kaning ln x, so, equivalent rin ni siya ani. So, dili na nato kalimtan nga, equivalent rin ni siya ani. So, lahi lang na siya pagkasulat. Siguro a more convenient way to write it. So, mara na siya. So, and then, remind nato itong selves nga e is the number, irrational number 2.7182818, and then it continues non-repeating and non-terminating. Okay? So, muna siya. So, mora to basically ang difference nila. When it comes to properties and properties of logarithmic functions, same rin na sila properties. Okay? So, nag-differ lang din sila sa base. Okay, so na to sa first nga property. Log of 1 base a is equal to 0 because a raised to 0 is equal to 1. Okay? So, we know that from the law of exponents. Okay? So, unsa man ang exponent sa a para mahimo siyang 1. So, para makakuha kag 1, so that is 0. Okay, so log of a with base a is equal to 1. So, kabalo na sa daan kay kung unsa man ang atoang exponent nga kailangan sa a para makakuha tag a, so 1 ang atong answer. Okay? So, dire na punta sa log of a raised to x base a is equal to x. So, medyo tricky ni siya sa unsa man, actually dili siya tricky pero taas lang istorya. Unsa man ang exponent na kailangan nimo sa a para makakuha kag a raised to x. So, x, di ba? So, unsa exponent nga kailangan sa a para mahimong a na daan raised to x. So, x. Okay? So, kani po siya, maora gihapon ni siya. So, kung tan-aw nato ning exponent, man ni siya, di ba? Unsa nga exponent sa a ang kailangan nimo para makakuha kag x. So, mo ni siya ang value ani. So, ang exponent sa a nga kailangan nimo para makakuha ka og x, mo na ang makuha nimo diri. Then pagkahuman, ang a mismo gi-raise nimo sa kadto. So, makuha nimo x. Okay? So, naapod tay as sunod nga property. Log of x base a is equal to if log of x base a is equal to log of y base a. So, same sila og kuan, di ba? Same sila og log. You're performing a logarithmic operation, no? And then with the same base. And then if they are both equal, if this is true, then x should be equal to y. Okay? Because you're basically doing the same on the left hand side and the right hand side. Okay, so naabot tayo log of xy base a is equal to log of x base a plus log of y base a. So ato ni siyang tan-awon through an example. So let's say for example we have log 2. Let's say 4 times 2. Okay? So equal kuno ni siya sa log 2 4 log of 2. So equal kuno na siya. So tanawon kuno na to. Log 2 8, di ba?
So, isa man ni, pila man ang exponent sa 2 para makakuha kag 8. So, 3, di ba? So, muna siya. So, kani po diri, pila may exponent sa 2 para makakuha 4, that's 2. Kani, exponent sa 2 para makakuha kag 2, that would be 1. So, that is equal to 3. So, that is, the property is true. Okay, so dili gid nimo ang mga proof ani nga mga property na, pero we're just demonstrating para makita nato unsay sa real numbers. Okay, so we have here another example. Amo lang gyapon natong gamiton, to lang gyapon 4 and 2 no, para for simplicity. Let's say 4 over 2. Equal ko na siya sa log of 4 base 2 minus log of 2 base 2. So, unsa man ni? Log of 2, 4 over 2 is 2. So, 1 ang atong answer ani. So, unsa man po ni diri? 2 ni siya minus 1. So, equal to 1. Okay? And then, we have our last property. Log of x raised to n, base a is equal to n multiplied by log of x raised to a. So, basically, ang n, ang n na gi-transfer nimo padulong diri na. Dili diha diri di ay. Gikan diri gi-transfer nimo. Okay, gi-multiply nimo siya. Okay, so himot tag example. So log of 2, let's say 4 raised to 2. So pasensya na sa mga iro nga ga aw-aw. So equal ko ni siya sa 2 log of 4 base 2. Okay, kung tanaw na to, pila man ning 4 raised to 2, that would be 16. So, pila man ang exponent sa 2 para makuha 16, that is 4, right? So, kani po din 2 multiplied by 2 raised to 2, 4. So, 2 is equal to 4. Okay, so very cool. So, muna na ang mga properties sa logarithms. Okay, so same raghapon na siya diri sa natural logarithm. Ang difference na kay ang base lang gid. E ang base din Okay? So, okay, so tan-aw na to karon kung ma-derive ba nato atong change of base formula gamit ang atuang mga properties of logarithms. Okay, so naatay for example, y is equal to log a, log of x base a. Okay, so kung tanaw na to ang kuan ani, ang exponential form ani would be a raised to y is equal to x, di ba? Muna siya, di ba? So, kung kuhaon nato ang log b sa duha, on both sides, okay? So, we're basically just doing the same thing on both sides. So, equal ra gyapon sila. And, gamitin nato ning property, kaning last property na. Kani is equal to y log b a is equal to log x b. Okay, so ato ra ning gi-transfer ang kani tong dire. Okay? So now we can divide. So y is equal to log b of x over log b. Log x with base b and log a with base b. Okay, so muna ato ang change of base formula. So you can use any value of b. You can even use e. You can even use ln. So in your calculator, instead of using the usual log with default base of 10, you can also use the ln for a change of base formula. Okay, so that's all for this video. So we will apply these properties more in the next video. Thank you for watching, and I hope you learned something.